Nagdumarahi Multi-Stakeholder Consultation and Institute for Climate and Sustainable Cities o kun ICSC ngan an LGU giwan kumo partehin pagporma hin renewable energy roadmap han munisipalidad. Ang duha ka adlaw nga konsultasyon inigserbi nga second phase han programa nga localizing energy transition kataliwan han milinampuson nga scoping workshop nga gindumara. Kundiin nakapokus ini hapagdeterminar han kasamtangan nga estado han enerhiya hagiwan ngan ang mga posible nga mga tad agud mapahiluag ang paggamit hin renewable energy. Gintambungan ang sabi nga konsultasyon han mga representante han LGU, tika nga sektor han edukasyon, negosyo, mga ospital, resort ngan hotel, mga paraguma, parupangisda, grupo hin kababayinan, people's organizations, ngan iba pang civil society organizations. Ang sabing aktibidad, inakasentro hapagkuha hin mga opinyon ng mga suwestyon tikang iba-iba nga sektor han komunidad agud masiguro nga ang pagpopormahon nga roadmap ina nagbabaton hapanginahanglan han mulupyo ngan may dahiluag nga suporta tikang iba-iba nga stakeholders. Didahan mensahe gintagan ni doon ni Giwan Municipal Mayor Annalisa Gonzalez Cuan ang importansya han aktibo nga partisipasyon han kada sektor hapagpormahin na plano. Sumalakan Mayor Cuan nga importante ang kontribusyon, mga ideya ngan ang tingog han mga partisipante agud makapormahin klaro ngan komprehensibo nga roadmap nga magsiserbi nga giya han Giwan hapagbalhin nga duha renewable energy. Ang renewable energy transition amo inan hinay-hinay nga pagbalhin tikang hapagamit hin tradisyonal nga ginkukuhaan hin enerhiya sugad hin coal, diesel ngan iba pang fossil fuels pakadto renewable energy sugad hin solar, hangin, tubig o hydropower ngan iba pa nga natural nga ginkukuhaan nga diri basta-basta nga uubos. Panoyohin nga proseso nga maibanan ang polusyon ha kalibungan ngan mapaubos ang greenhouse gas emissions agud magkamay dahin taluwas abot kay habursangan marig-on nga supplyhin kuryente nga pan maihaan. Pinaagyan konsultasyon ginlalauman nga madeterminar ang mga panguna nga mga ayat panginahanglan ngan oportunidad han kada sektor agud mahiupod ang mga ini ha renewable energy roadmap. Panoyohin nga makapormahin konkreto nga plano nga magsiserbi nga panrundon para hin pagpapatuman hin mga programa proyekto ngan mga palisiya han LGU kasumpay han malimpyo ngan sustainable nga enerhiya. Ang nasabing inisyatiba ina pinangungunahan han ICSC, Kasugbungan Active Asia Pilipinas, ginsusuportaran inihan Tara Climate Foundation ngan kapartihan case o an Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia Project nga pinangungunahan han GIZ hangaran han International Climate Initiative. Kapadayon nga pakipagsumpayan han lokal nga pamunuan ngadtuhan iba-iba nga sektor ginlalauman nga magiging dako nga pitad ang nasabi nga konsultasyon hapagpormahin renewable energy roadmap para mas malimpyo, mas talwas ngan sustainable nga enerhiya habungto hana Giwan. Tikang din Giwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.